¿Qué tal, querido pueblo? ¿Todos bien? How are you doing, my dear people? ¿Listos para escuchar la palabra de Dios? You ready to listen to the Word of God? Hoy vamos a llegar a un tema que es crucial, Today we are getting to a crucial topic. así que tal vez para poderlo entender So maybe in order to be able to understand, va a ser necesario escucharlo más de una vez. you'll have to hear it twice. Pero yo quisiera reiterar un poquitito dos versos que se encuentran en Gálatas, But I would like to remind you about two verses on Galatians. digo reiterar porque ya los mencionamos en el mensaje anterior. And I'm saying remind because we already mentioned this verse on our last message. Y se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, And it's on the book of the Apostle Paul to the Galatians, chapter 2, chapter 2, pero a partir del verso 14. from verse 14. Vamos a leer el 14. Let's read 14. Dice el apóstol Pablo, It says, the Apostle Paul, pero cuando vi but when I saw que no andaban rectamente, that you weren't doing what God wants, conforme a la verdad del Evangelio, according to the truth of the gospel, dije a Pedro, I said to Peter, delante de todos, in front of everyone, si tú siendo judío if you, being a Jew, vives como los gentiles live like a Gentile y no como judío, and not like a Jew, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? why would you force the Gentiles to act like Jews? ¿Sabe, querido pueblo, que hoy abundan las religiones en donde sus líderes obligan a la gente a judaizar? You know that nowadays there's plenty of religions in which the leaders force the members to act like Jews. Fíjense que Pedro era un jerarca dentro de la iglesia. Peter had a great position of power on the church. Era uno de los tres apóstoles que encabezaban la iglesia de Jerusalén. He was one of the three who were the head of the church. Sin embargo, aquí el apóstol Pablo, Nevertheless, he, the Apostle Paul, que indudablemente tenía una visión celestial del Evangelio, who certainly had a great celestial vision about the gospel, se vio obligado a reprenderlos. he find himself forced to tell them it was not right. Por eso dice, cuando vi That's why it says, when I saw que no andaban rectamente, that you weren't doing what you have to do. era una conducta inapropiada para este glorioso evangelio que tenemos nosotros hoy. It was inappropriate behavior for this glorious gospel we have. Y entonces hace esa pregunta, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? So then he asked that question, why would you force the Gentiles to act like Jews? Y entonces después Pablo explica claramente So afterwards, Paul explains clearly la esencia misma del evangelio, the essence of the gospel. sabiendo, dice Knowing, dice así el verso 16, it says like that on verse 16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras, knowing that the man is not justified by what he does. volvamos a leer para que quede bien grabado. Let's read it again so we get it. Sabiendo Knowing que el hombre no es justificado por las obras de la ley, that the man is not justified but what he does in the law, sino por la fe de Jesucristo. but for the faith of Jesus. También vale la pena detenerse acá, And we should stop here too.
Porque aclara el apóstol Pablo que esa fe es de Jesucristo. Because the Apostle Paul clarifies that that faith is from Jesus. Porque debemos saber que hoy, si tenemos fe, es porque tenemos esa fe que nos fue dada, cuyo autor es Jesucristo. Because we must know that today, if we have faith, it's because that faith was given to us by Jesus. Por eso la Escritura acá no dice la fe en Jesucristo. That's why the scriptures don't say the faith in Jesus. Dice la fe de Jesucristo. It says the faith from Jesus. Se da cuenta que muchos pasan por alto estas cosas. You know that many don't notice it says this. Pero el apóstol Pablo tuvo extremo cuidado aún en los términos que utilizaba But the Apostle Paul was extremely careful with the terms he used para explicarle que la fe no es de nosotros, es don de Dios. to explain that faith is not about us, it's a gift from God. Este plan de salvación va mucho más allá de lo que el hombre piensa This plan of salvation is much bigger than we think, y que no depende en absoluto del hombre en sí. and it doesn't depend on us. Depende de una obra de Dios que ya está predestinada desde antes. It depends on what God does, and that is determined. Las ovejas que pertenecen al redil de Jesucristo Those who are part of Jesus ya tienen esa fe. already have that faith. Y si seguimos leyendo dice así: And if we keep reading, it says like this. sino por la fe de Jesucristo, como dijimos, nosotros también hemos creído en Jesucristo. But for the faith in Jesus, from Jesus, we have also believed in Jesus. Para ser justificado, In order to be justified, y otra vez aparece este término, para ser justificado por la fe de Cristo. and once again we see the same term of from Jesus. Esa fe que recibimos como don, como regalo de Jesucristo. That faith we receive as a gift from Jesus. Y como si esto no fuera suficiente, entonces dice, y no. And just as like this were not enough, it says, and no, Y no por las obras de la ley, not for what the law says. por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Thanks to the law, no one would be justified. Nadie será justificado No one will be justified thanks to the law, por la obediencia a las leyes de Dios. from obeying the law. Y sabe que hay algo curioso And you know, there's something I found curious que nosotros podemos encontrar ahí en el libro de Santiago. that you can find it in the book of James. Miren lo que escribe Santiago Let's see what James wrote. en el capítulo 2 de su carta, On chapter 2 of his letter, verso 24, verse 14, dice así Santiago: it says like this. vosotros veis pues You can see que el hombre es justificado por las obras. that the man is justified by following the law. Se da cuenta que dice todo lo contrario de lo que acaba de explicar el apóstol Pablo. You can realize that it says completely the opposite of what Paul said, Y no solamente por la fe. and not only by the faith. Pero qué curioso, dice acá, vosotros veis pues que el hombre It says es justificado por las obras. you can see that the man is justified by obeying the law. Indudablemente, acá podemos ver que Santiago tenía una falta de crecimiento en las cosas del Espíritu. Here we can see with no doubt that James had a lack of growth on the things of the Spirit. Por lo menos vemos que Pedro
escudriñaba las cartas de Pablo. At least we can see that Peter studied the letters of Paul. Y él mismo reconoce que había cosas difíciles de entender. And even himself recognized that there were things that were difficult to understand. Pero indudablemente estaba en un conocimiento mayor. But without a doubt, he had much bigger knowledge. Y por eso no escribe cosas como escribió Santiago. And that's why he does not wrote things like James wrote. Indudablemente, si el apóstol Pablo estaba presente cuando Santiago redactaba su carta, Without any doubt, if Paul would have been there when James wrote his letter, le hubiera dicho, Santiago, corrige, eso no está bien. he would have said, correct that, that's not right. Bueno, ese verso yo usé cuando recién comencé en los caminos de Dios. Well, this verse I base my life when I first started at God. Yo ya predicaba hace más de 50 años atrás I already was preaching 50 years ago. y creía que si obedecía la ley, entonces estaba cumpliendo y ya era salvo. And I thought that if I obeyed the law, then I was being good, and so I was saved. Pero qué error era, qué lejos estaba de ser justificado por la fe. But what a huge mistake, and how far I was from being justified by the law. Y el mismo Dios me trajo este ejemplo. And God itself brought me this example. Supóngase que un hombre se gana la vida asaltando a otros. Let's suppose that a man gains his life by assaulting other people, Para sacarle sus bienes, para robarlo. to rob them. Pero en determinado momento una persona se resiste But on a certain time, a person's don't let him rob y lo mata. and kill him. Nunca había pensado en llegar a matar a alguien. That person would never even think Pero, of killing someone. pero desembocó en eso. But it ended up happening. Lo mató. He killed him. Y ahora, tal vez arrepentido, dice, me voy a portar bien. And now maybe he regrets it and says, I will behave correctly. Voy a conseguir un trabajo. I'll get a job. Lo consiguió. He got the job. Vivía de su trabajo, se portaba bien. He lived from his job. He acted great. Pero un día sigue la investigación de la ley. But one time the investigation of the law keeps going. Y lo encuentra que él es responsable de ese asesinato. And he's found guilty of that murder. ¿De qué le valió ese cambio de conducta? How did that behavior that he changed help him? En realidad no le valió de nada. It did not help him. Porque pesa la ley, está el peso de la ley que le condena. Because there is the power of the law that condemns him. Y fue condenado y echado en la cárcel. And he was condemned and sent to jail. ¿Se da cuenta que es exactamente lo mismo que aquellos que creen que porque se portan bien ahora van a ser salvos? You see that it's exactly the same thing that those who believe that just because they are behaving right now, they will be saved. Nunca van a ser salvos. They will never be saved Hasta que delante de Dios ellos no crean en la obra de Cristo Redentora en la cruz que les limpia de todo pecado. not until in front of God they believe about what Jesus did on the cross and that they cleanse him from every sin. Y entonces sí vamos entendiendo And then we can get to understand que el hombre justificado that the man is justified por la fe de Jesucristo, by the faith from Jesus, por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros, from what he did on the cross for us. y que así no es que borró alguno de nuestros pecados, And it's not that he cleansed some of our sins. borró absolutamente todo lo malo que hicimos, He cleansed every sin.
Y hoy podemos declarar que somos limpios de todo pecado. And today we can say we are free from all sin. ¿Por qué? Why is that? Porque conocimos que esa obra de Jesucristo en la cruz ha sido más que suficiente. Because we understood that what Jesus did on the cross was enough. De ahí en adelante vamos comprendiendo From now on, we can understand que lo que escribieron los demás apóstoles, that what the other apostles wrote, algunos de ellos como Santiago no había conocido bien este evangelio. some of them, like James, didn't get this gospel right. Y si hubiera estado ahí Pablo, lo reitero, And I repeat, if Paul would have been there, le hubiera dicho, Santiago, corrige, eso está mal. he would have told him, James, correct that because that is not right. No somos justificados por las obras. We are not justified by what we do. Somos justificados exclusivamente por la fe. We are exclusively justified by the faith. Qué maravilla es este evangelio. What a wonderful this Qué is. maravilla es darse cuenta que Pablo estaba en la cúspide. How great is to realize that Paul was the head at the top, Habiendo conocido ese verdadero evangelio knowing that true gospel que le fue revelado allá en el cielo. that was revealed to him in heaven. Claro que acá estamos llegando a un momento crucial de esta predicación, We are absolutely getting to a crucial point on this, a un momento determinante to a very important part. para entender que no todos los apóstoles tenían un mismo grado de conocimiento. To understand that not every apostle had the same level of knowledge. Así como Judas no había entendido nada porque traicionó a Jesús. Just like Judas didn't understand Otros anything. conocieron menos, Some knew less. más que Judas, por supuesto, pero conocieron no el evangelio en su plenitud tal cual Dios se lo reveló a Jesucristo, al apóstol Pablo. More than Judas, of course, but they didn't know the gospel completely, just like God revealed it to Paul. Qué notable, hermano, es poder llegar a entender esto. How great it is to be Los able to understand distintos this. grados de conocimiento que tenían los apóstoles. The different levels of knowledge that the apostle had. Y así también hoy, And also today, en las distintas iglesias, los que ministran tienen distintos grados de conocimiento. on the different churches, those who minister had different levels of knowledge. Y gracias a Dios que a nosotros nos fue alumbrado a través del siervo que Dios escogió para esto acá en nuestra nación. And we thank God that we were enlightened by this from the person He chose for our nation, Para hacernos entender que esta salvación es una obra totalmente soberana de Dios. to help us understand that this is absolutely something God did. ¿Y a nosotros qué nos queda? And what is left for us? Ser agradecidos. Be thankful. Hasta la próxima, querido pueblo. Que Dios les bendiga. See you next time. God bless you.